Welcome back to Ingwa News. Chief Minister Dr. Pramod Sawant said Goa will soon link 100% of handloom center production directly with commercial markets. He said the move will expand market access and boost sustainable income for local weavers and artisans under the Swaympur Goa initiative. हँडलूम प्रत्येक कडेन जेन्ना प्रमोट करपाक सुरवात केलो तितूर करून हांव पळयतालो की पयलें ट्रेनींग, दुसरी अवेरनेस आनी ताज्या उपरांत प्रोडक्शन आनी आतां मार्केटींग म्हणजे खूब मोठ्या प्रमाणांत गांवांतल्यान जी ट्रेनींग लावपाक सुरवात केली. सगळ्या जाणांनी ट्रेनींग लायिल्ल्या कारणान स्किल्ड लेबर जेका आमी म्हणटा तो जाय तो प्रत्येक कडेन म्हणजे तुमी जर पळयशात शिरोडा आसतले, सांखळेत आसतले, पेडण्यान आसतले, मांद्र्यान आसतले, सांगें आसतले, केपें आसतले, ह्या प्रत्येक कडेन अश्यो महिला भगिनी ज्यो तयार जाल्यो की हय हांव हँडलुमाचेर हातमागाचेर शॉल करपाक तयार आहा, साडी करपाक तयार आहा, कॉयर मॅट करपाक तयार आहा, आर्टिजनचेर बॅग करपाक तयार आहा. हे वेगवेगळे म्हणजे आमी स्किल्ड मॅनपावर तयार करपाचें काम केलें. दुसरो मोठ्या प्रमाणांत आमी अवेरनेस केलो आनी हो अवेरनेस कसो म्हणजे फक्त ल्हान मनीस न्ही, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीक जेन्ना आमी शॉल कुणबी शॉल घालता तेन्ना एक म्हणजे टॉप लेवला वयल्या मनशाक आमची शॉल आमी घालता. एका म्हज्या भयणीचो एक व्हिडिओ आशिल्लो, तेणी म्हटलें की आपूण केल्ली शॉल जेन्ना एखादो प्रधानमंत्र्याच्या गळ्यान घालता ते आपल्या खातीर गर्वाची गजाल आसा. हो अवेरनेस आमी सगळ्यांच्या पर्यंत पावयलो. हें खूब म्हत्वाचें आशिल्लें. ताका बुस्ट तेद्या वेळार आमी म्हणटा नाबार्ड हाजी हांगासर आशिल्ली तांची मॅनेजर उशा रमेश म्हणून आशिल्ली, तिणी खूब मोठ्या प्रमाणांत म्हणजे पयले फावटी एक नॉन गोवन महिला स्वता जेणी कुणबी साडी घातली आनी नॅशनल लेवला वयल्या कॉन्फरन्सान सांगलें की हय गोंयच्या विवरांनी केल्ली साडी आपूण जेन्ना हांगासर घालता ते साडयेची कॉस्ट ऑटोमॅटिकली ती साडयेची कॉस्ट वाडली. हें काम जें आसा पळय न्ही हें आमच्या सरकाराच्या कार्यकाळांत केलें. ज्या वेळाचेर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर आमचे विवर्स धाडपाचें काम मेळ्ळें तेन्ना आमच्या डिपार्टमेंटांत म्हणजे कुणबी शॉल घेवन चलात, कुणबी साडी घेवन चलात आनी तें प्रमोट करपाचें काम हें खूब मोठ्या प्रमाणांत आमच्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन केलें. खूब जाणां जे आसतले आतांच स्नेहा नायकाचो जो उल्लेख केलो म्हणजे ह्या सगळ्या जाणांक प्रमोट खूब मोठ्या प्रमाणांत आमच्या डिपार्टमेंटांत केलें. म्हणून आमी म्हटलें पयलीं आमी ट्रेनींग दिली, दुसरें आमी अवेरनेस लोकांच्या मदीं जागृताय घडोवन हाडली, तिसरें आमी हाजो मॅन्युफॅक्चरींग जें आसा पळय न्ही खूब कडेन जावपाक जाय. जरी ते लार्ज स्केलीन एक व्हडली इंडस्ट्री गोंयांत आमच्या घालूंक शकना, पण बारीक स्मॉल स्केलीन म्हणजे आतां तशें जर पळोवंक वचत जाल्यार शिरोड्या आमी पळयता की खूब मोठ्या प्रमाणांत भायर आशिल्ल्यो महिला भगिनी ही खूब मोठ्या प्रमाणांत तयार करता. आतां जर एकी कडेन जर आमी म्हटलें की आमकां 20,000 शॉल जायत जाल्यार वांगडाच 20,000 शॉल वेगवेगळे कडल्यान ते आमकां मेळपाक शकता. इतक्या मोठ्या प्रमाणांत मॅन्युफॅक्चरींग जें आसा तें गोंयांत जावपाक लागलां. लास्ट उरला तें मार्केटींग म्हणजे ह्या सगळ्या जाणांक एकत्र करून तें मार्केट लिंक करप हें काम उरलां. हांवें ऑलरेडी निखील आनी सगूण हांच्या कडेन उलयलां. थोड्याच दिसाच्या भितर जितक्या सेंटराचेर जितकें प्रोडक्शन तयार जातलें तें 100% ताका मार्केटींग कशें दिवप हाजेर आमी वर्कींग करता. त्या खातीर तुमी प्रोडक्शन खूब मोठ्या प्रमाणांत करात, ताका मार्केटींग दिवपाचें काम आमचें हँडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट हे थोड्या दिसाच्या भितर करतले. म्हणजे आयदर तुमी कुणबी शॉल करात, साडी करात, वेगवेगळे प्रॉडक्ट तयार करात, ताका मार्केट लिंक करून दितले. आमचो मार्केटींग रिप्रेझेंटेटीव तुमच्या कडेन येवन ते प्रॉडक्ट मार्केटान कशें लिंक करपाचें हाजो विचार ऑलरेडी हांवें तांच्या कडेन सुरवात केला. थोड्या दिसाच्या भितर तेंय सुरवात जातलें जेणे करून मॅक्झिमम आमकां आर्टिजन्स जे आसा पळय न्ही हातूंतल्यान रेडी जाल्ले मेळटले आनी तुमकां जो आमी म्हणटा की जेन्यून इन्कम जो मेळपाक जाय ह्या निमित्तान म्हाका खूब खोस भोगता. कारण म्हज्या मुख्यमंत्रीच्या टेन्युअरांत ह्या 7 वर्साच्या कार्यकाळांत एखाद्या महिला भगिनीक सक्षम करपाक शकले, तिच्या पांयार उबी करपा खातीर शकले. तिका आमी की तूं हय तूं कितें तरी करूंक शकता हें तिका दाखयलें आनी ती आज करता. स्वता स्टॉल घेवन काणकोणांतल्यान एखादी महिला भगिनी येवन आर्ट एंड कल्चरांतल्या ह्या ऑफिसान घालप म्हाका इट इज अ प्रावड मोमेंट. म्हाका खबर आहा ताका कितें व्हडले पयशे मेळचे ना आयज, बट जो अवेरनेस जातलो लोकांच्या मदीं दाखोवपाक शकतले. हांव तर समेस्त गोंयकारांक आव्हान करता की जेन्ना जेन्ना तुमकां प्रॉडक्ट जो घेवपाक जाय, कारण हांगासर स्मॉल स्टॉल घातले हांगासर कोण येवन घेतलो असो ना, बट जेन्ना जेन्ना तुमकां घेवपाक जाय अशा पद्दतीचे प्रॉडक्ट तेन्ना तांच्याच कडल्यान घेया आनी हेच प्रॉडक्ट जे आसा पळय न्ही ते प्रमोट करीत चलात. इवन द गोवन इंडस्ट्री, गोवन कमर्शियल एस्टाब्लिशमेंट जितके जाण बिझनेस करता ह्या सगळ्या जाणांनी एखादी शॉल घालपाची आसत ती आमकां काश्मीरी शॉल हांगा हाडून घालपाची गरज ना.
ती गोंयची कुणबी शॉलूच ताका जर घालीत जाल्यार ती चड म्हत्वाची आसा. काश्मीरी शॉलाचो एकदां कॉस्टूच 40,000 आनी 50,000 रुपयाचीय शॉल आसात, लाख लाख रुपयाची शॉल आसात, म्हणजे सिंगल शॉल आसात. बट ते इतके कॉस्टली घालच्या पेक्षा आमच्या आर्टिजनांक ते पयशे मेळपाक जाय म्हणून ती गोंयची कुणबी शॉल आसत जाल्यार ते आमकां प्रावड फील जातलें. म्हणजे एखाद्या विवर भयणीन ती तयार केल्ली एखाद्या ग्रामीण भागात म्हणजे ती तयार केल्ली ऑस्टोला सारकेल्याच्या सेंटराचेर ती तयार केल्ली शॉल आसतली त्या ती तिका ते सक्षम करता, तिका आर्थीक उत्पन्न दिवपी हें जर आसतलें तेन्ना खऱ्या अर्थात आमी जो म्हणटा की हँडलूम डे मनयता ताच्या फाटलो उद्देश कितें तर हँडलूम डे मनयता हेच्या फाटलो उद्देश समेस्त गोंयकारांक कळचें की हय अशा पद्दतीचे प्रॉडक्ट हे आमी खूब मोठ्या प्रमाणांत आमी लोकां कडेन पावोवपाचो तयार करता. स्वदेशी मुवमेंट आसतलो किंवा वोकल फॉर लोकल आसतलो ह्याच हातूंतल्यान आमी लोकल आमचो आर्टिजन्स जो आहा ताका सक्षम कशा पद्दतीत करप हें काम आमी सातत्यात करीत आयिल्लें आसा. मानादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी आत्मनिर्भर भारत ही कॅम्पेन चलयली. वोकल फॉर लोकल हो तेंच्यांनी नारो चलयलो आनी आज आमी माय हँडलूम माय प्रायड, माय प्रॉडक्ट माय प्रायड म्हणजे हय आमचो हँडलूम हो आमकां आवडटा, आमच्या खातीर अभिमानाची गजाल आसा. ती आमी तयार केल्लो प्रॉडक्ट हो गोंयकारांनी सगळ्या जाणांनी वापरचो. ह्या खातीर हांव सगळ्या समेस्त गोंयकारांक उलो मारता की आमी जर सिंपल हो प्रयोग म्हणून जर केलो आसत जाल्यार खूब मोठ्या प्रमाणांत आर्थीक हो फायदो आमच्याच महिला भगिनींक खूब मोठ्या प्रमाणांत जावपाक शकता आनी तें तेंच्यांनी करचें. बाकीचे म्हाज्या पयलीं उलोवपी सगळीं एक्सपर्ट्स हांच्यांनी तुमकां ऑलरेडी सांगलां की कशा पद्दतीत ह्या प्रॉडक्टाक प्रमोट करपाक तुमी आजून बदल कितें करपाक जाय, ताका आनीक ट्रेनींग कितें घेवपाक जाय, सरकारा कडल्यान सपोर्ट कितें जाय हो 100% आमी तुमकां दिवपा खातीर तयार आसा. आनी हाच्याय फुडें तुमकां अशा पद्दतीत हो सपोर्ट सगळ्या जाणांक मेळटलो. बट ताच्या खातीर आनीक वेगवेगळ्या पद्दतीत तुमी हें ट्रेनींग करचें. म्हाका दिसता की आमी आतां पर्यंत चलोवपी हँडलूम सेंटर्स आनी आर्टिजन जर पळयत जाल्यार खूब मोठ्या प्रमाणांत ही आमी ट्रेनींग दिवपाक शकली. ताच्या खातीर मागीर हँडीक्राफ्ट आसतलो, टॅक्सटायल आसतलें किंवा कॉयर आसतलें. इवन दो खुबशे फावटी आमी सगळीं जाणां जो कॉयराचेर जो लक्ष दिना म्हणजे ते कॉयर आमी विचार कितें करता आमी सगळे नाल्ला पासून सोण्णां काडटा आनी सगळीं चुलीन उडयता. ओके बट ताज्या पासूनच आज खूब मोठ्या प्रमाणांत त्या कॉयराची नॉट ओन्ली द कॉयर मॅट बट इन अ फॉरेन कंट्री जी वायन प्रिजर्व करपाक दवरता त्या बॉटलाच्या भोवती कंप्लिटली ते कॉयर लावन ती कितलींशींच वर्सां प्रिजर्व करपाक दवरता. त्या हांवें ऑलरेडी सेक्रेटरीक इन्स्ट्रक्शन्स दिला. त्या कॉयराचोय बी खूब बऱ्या पद्दतीत आमी कसो उपयोग करपाक शकतले आनी मार्केटान कशें हाडपाक शकतले ताजी थोड्या दिसाच्या भितर ती कॉयराच्या बद्दल ट्रेनींग दिवपा खातीर डिपार्टमेंटाच्या वतीन सुरवात जातली. म्हाका दिसता जेणे करून आमी महिलांक थोड्या प्रमाणांत काय आसना की एम्प्लॉयमेंट दिवपा खातीर ही आमी सुरवात केल्ली आसा. कालूच हांवें RDAच्या वर्कशॉपात ऑलरेडी दिपाली नायक मॅडम म्हाका सांगलां की कशा पद्दतीत महिला भगिनी आमी खूब बऱ्या पद्दतीत गोंय सरकारच्या सगळ्या कामांनी इनवॉल्व करपाक शकता. तर ही कामां जर आमी केली जाल्यार भायरसून येवपी लेबर कमी जातलें आनी हें जर आमी केलें ना जाल्यार डे बाय डे भायरसून येवपी लेबर हो वाडतच रावतलो. आमी आज पळयता की बारीक इंडस्ट्रीन गोंयकार बारीक काम करपाक पळयना. ऑटोमॅटिकली ते काम करपा खातीर सायडीकच्या डिस्ट्रिक्टांतल्यान लोक येता. हांगा येयलो काय लोक तो हांगा सेटल जाता काय तेंचो नंबर वाडत वता. मागीर आमी म्हणपाक नाका कितें रे तो आयल म्हणजे स्पेसिफिकली आमी जें म्हणटा पळय न्ही मागीर ते सगळे जाण भायरसून येवन हांगाच रावता म्हण. बट हें सगळें काम जेन्ना म्हणजे हांवें त्या खातीर काल अपील केलें की प्लांटेशनचें काम हें प्लांटेशनचें काम RDAच्या बरोबर घेतलें आसत जाल्यार तें आमीय करपाक शकता. महिला भगिनी इजिली करपाक शकता. म्हणून ह्या कामा खातीर सगळ्या जाणांनी अशा पद्दतीत जर फुडें येत जाल्यार खूब बऱ्या पद्दतीत ही आमी सगळे करपाक शकतले. आमी सातत्यात हँडलुमाचेर जर भर दिलो आसत जाल्यार आमी खुबश्यो गजाली पळयता की सादी म्हणजे प्लास्टीक बॅगाचो यूज जर कमी करतले आसत जाल्यार तेजो सुद्दां उपयोग आमी अशा पद्दतीत खूब बऱ्या पद्दतीत करूं शकता.